Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Panorama mathématique de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 22, exercice d'application. Il y a le premier chapitre, opération sur les nombres entiers et décimaux. Donc avant de commencer la page, غادي نذكروا l'enchaînement d'opérations. La priorité. Donc غادي نذكروا بلا priorité. إلا كانت عندي واحد l'expression mathématique. Donc إما غادي نلقاها avec parenthèse, c'est-à-dire كاين فيها des parenthèses, وكيمكن نلقى sans parenthèse. Donc إلا ما لقيتش les parenthèses, donc عندي الأسبقية, la multiplication et la division. Donc إلا نجزت يعني إلا نجزت الضرب والقسمة وتخلص منهم، دونك كيمكن نلقى les plus et les moins. Donc les additions et les soustractions. Donc غادي نطبق la méthode de droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Donc la méthode de gauche à droite. Donc il y a une expression mathématique avec des parenthèses. Donc كنسبق les parenthèses intérieures ثم كنمشي les autres niveaux ديال les parenthèses. كنسبق les parenthèses inférieures لأن نقدر نلقى plusieurs niveaux ديال les parenthèses. ثم فاش كنتخلص من les parenthèses نهائيا كنقلب واش عندي les multiplications et les divisions. ثم كنحسب les multiplications et les divisions. ثم في النهاية ربما في الأخير غادي نلقى les plus et les moins, c'est-à-dire les additions et les soustractions. كنطبق la méthode de gauche à droite. Donc هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الحصة تقريبا الحصص الجاية. Donc on va commencer par le premier exercice. Effectuer les calculs suivants en respectant les priorités. إذا هادو هما les priorités. هادشي اللي شفنا دابا هما la priorité. شكون اللي كنسبق؟ هادي دابا هنا هادي هي الأولوية. إذا الأولوية الأقواس، الأولوية من بعد الضرب والقسمة، ثم الأولوية le plus ou moins. Donc on va commencer par A. Donc غادي ناخدو واحد الورقة ثم exercice 1 ثم A est égal. وبالنسبة les exercices ديال هاد السنة هادي دونك خصنا لا ميثود، ماشي ما كيهمناش الريزولتا فقط، وإنما لا ميثود est très importante. دونك عندنا 99 plus 17 moins 18 plus 11. La priorité, est-ce que nous avons des parenthèses؟ ما عنديش les parenthèses. إذن غادي نشوف شنو عندي les multiplications et la division لا. إذن مباشرة غادي نمشي نطبق la méthode de gauche à droite sur les additions et donc les additions et les soustractions. إذن عندي فقط des additions et des soustractions. إذن غنطبق la méthode de gauche à droite. شنو هي la méthode de gauche à droite؟ c'est-à-dire غنحسب هادو بجوج، الريزولتا نتاعهم غنحسبو مع هادي، ثم الريزولتا مع هادي. هادي لا ميثود غادي وانا كنحسب دو غوش ا دروات. سيتا هادي هي لا ميثود دو غوش ا دروات. دونك دابا لا بروميير دي شوز اللي خصني نحسب 99 بلس 17. دونك كتعطينا 116 موان 18 بلس 11. اذا لاحظتوا بان هاد النتيجه هذه هي نتيجه ديال هادو بجوج. هادو اجلتهم من بعد. غادي نطبق لا ميثود دو غوش ا دروات، سيدير غنحسب هادو 116 moins 18 est égal à 98 plus 11. هاد 11 اجلتها من بعد، ثم النتيجة شنو غتعطينا 109. دونك A est égal à 109. دونك هكذا كنخرجو مثل هاد لي زيكزيرسيس. دونك غادي نمشيو ل B. دونك B est égal. Donc on a 4,7
moins 2,7 plus 10,4 moins 4. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des additions et des soustractions. إذا غنطبق la méthode de gauche à droite. إذا غادي نسبق من هذه. Donc, B est égal 4,7 moins 2,7 est égal à 2 plus 10,4 moins 4. B est égal donc 2 plus 10,4 est égal à 12,4 moins 4. B est égal donc هنايا تعطينا 8,4. donc هذا هو le résultat final. هنا المتعلم يقدر يطبق اون اوتر ميثود ويقدر يلقى النتيجه. كاين دابا شي وحدين غادي يقول لك لا انا درت لا ميثود دو دروات اغوش بديت من هنا. يقدر ولكن ماشي دائما مضمونه. هذا هو الفرق. الطريقه اللي كان لا بريوريتي اللي كنتكلموا عليها دائما انك ضامن انك تلقى لو ريزولتا اكزاكت صحيح. اما الا تبعتي دوطر ميثود يقدر تلقى الريزولتا بحالي ولكن يقدر تغلط شي مرات. وغادي نشوفوا شي حالات فين الا تبعتي دوطر ميثود غادي تخطا. دونك غادي نمشيو للسي. دونك سي 8 moins 2 fois 3 plus 1. qu'est-ce que j'ai? اذا هنا sans parenthèse. اذا انا في حاله sans parenthèse. شنو عندي؟ les multiplications et les divisions. donc عندي واحد la multiplication. donc لاحظتوا la multiplication هنا. إذن هاد لا ملتيبليكاسيون كتعني ليا أنني خصني نسبق من هادو. أول حاجة خصني نتخلص من الضرب، ما يبقاش عندي الضرب في الإكسبريسيون. دونك سي إيت إيكال ما غاديش نستعمل لا ميثود دو غوش أ دروات. إذن وقتاش كنستعملها؟ فاش كيكونوا عندي لي بلوس إي لي موان. دونك غادي نأجل 8 وغادي نأجل بلوس 1 وغادي نحسب هادي. دونك 2 فوا 3 إيت إيكال 6. إذن فين وليت عندي فقط دي سوستراكسيون اي دي زاديسيون. اذا شنو غنطبق لا ميثود دو غوش ا دروات. اذا سي ايت ايكال 8 moins 6 est égal à 2 2 moins 2 plus 1 est égal à 3. donc résultat exact هو ان سي est égal à 3. donc غادي نمشيو للدي. D est égal 14 plus 21 divisé par 7 moins 6. Qu'est-ce que j'ai? إذن عندي des soustractions, des additions ولكن عندي la division. إذن الأسبق هي la division. donc D est égal لأن قلنا الضرب والقسمة هما اللي عندهم la priorité دائما قبل من الأقواس إلا إلا كانوا الأقواس. donc 21 divisé par 7 est égal à 3 moins 6. إذا شنو غنطبق دابا؟ لا ميثود دو غوش ا دروات. دونك دابا غنمشي في لا غوش. إذا عندي 14 plus 3 est égal à 17 moins 6. D est égal donc c'est 11. donc voilà, on passe à E. E est égal 25 divisé par 5 multiplié par 8 divisé par 3. هاد الحالة ما شفناهاش. هو فاش كتكون عندي عندنا sans parenthèse ولكن عندي فقط يعني لا عندي فقط لي سوستراك لي ديفيزيون اي لي ملتيبليكاسيون. حتى هنا كنطبق لا ميثود دو غوش ا دروات. دونك الا شفنا هاد ليكسبرسيون ما فيهاش كاع الزائد والناقص. اذا فقط فيها لي ملتيبليكاسيون اي لي ديفيزيون. اذا شنو كنطبق؟ لا ميثود دو غوش ا دروات. غنسبق من هادي وهكذا. اذا فاش يكونوا عندي صوف دي ديفيزيون اي دي ملتيبليكاسيون كنطبق لا ميثود دو غوش ا دروات. وإلا كانوا فقط الزائد والناقص بوحدهم في ليكسبرسيون عاود لا ميثود دو غوش ا دروات. إذا 25 divisé par 5 est égal à 5 multiplié par 8 divisé par 3. إذا مناش غنسبق دابا.
دو غوش ا دروات، خصني نحسب هادي الاولى. اذا 40 اذا 4 فوا 5 فوا 8 est égal à 40 divisé par 3. هنا غادي تعطيني واحد لو نومبر بالفاصله، دونك 13.333. دونك واحد العدد غير مضبوط، عشري غير مضبوط. دونك غادي نمشيو لاف. دونك اف غادي نلقاو تما لي بارونتيز. اف est égal 41 moins 3 fois 4 plus 2 moins 8. دونك شنو غادي الاسبقيه لاش؟ دونك عندي اون اكسبرسيون افيك بارونتيز. اذا الاسبقيه الاقواس ديال لانتيريور، لان عندي جوج مستويات من الاقواس، حتى هذه تعتبر قوس فقط كنديروها معقوفه باش كتكون الرؤيه واضحه. اما المعقوفه ما هي الا قوس. دونك 41 هذه بطبيعه الحال غادي ناجلها من بعد، غادي نسبق من الاقواس الداخليه. اذا شنو الاولويه لمن؟ غادي نحسب 4 بلس 2. دونك هذا هو المقصود بانني نحسب الاقواس الداخليه. اذا 4 بلس 2 est égal à 6 moins 8. وهكذا انا حذفت واحد المستوى من الاقواس، واحد لو نيفو ديال لي بارونتيز انا حذفته. اذا مازالين عندي لي بارونتيز، اذا مازال خصني نطبق لا ميثود افيك بارونتيز. غادي ندوز للمستوى الثاني من لي بارونتيز، ولكن كنشوف هنا عندي لا مولتيبليكاسيون. اذا الاولويه لا مولتيبليكاسيون. عندي اونشينمون دوبيراسيون فيه. دابا انا كنتكلم غير داخل الاقواس، لا يهمني خارج الاقواس. عندي واحد لونشينمون فيه مولتيبليكاسيون وفيه سوستراكسيون. اذا الاولويه لا مولتيبليكاسيون. دونك 40 moins 3 fois 6 est égal à 18 moins 8. مازال ما تخلصش من البارونتيز، دونك دائما اشتغل انني نشتغل داخل لي بارونتيز. 41 moins 18 moins 8 est égal à 10. c'est-à-dire ان اف دابا غنطبق لا ميثود دو غوش ا دروات، c'est-à-dire 31. دونك غادي نمشيو جي. دونك دابا كنمشيو ايطاب بار ايطاب، من بعد غادي نبداو نزربو. علاش؟ لان دابا غير كناخدو المفاهيم و لي ميثود. دونك شنو عندي دي بلس اي دي موان. دونك لا ميثود اللي غادي نطبق دو دروات دو غوش ا دروات. جي ايت ايغال دونك 10 بلس 12 est égal à 22 moins 3. G est égal 22 moins 3 est égal à 19. Donc بقات لينا H est égal 10 plus 123. إذا لا ميثود اللي غنطبق هنا دو غوش ا دروات. علاش؟ لأن عندي فقط دي زاديسيون c'est-à-dire 133. Voilà, donc voilà بالنسبة لهاد l'exercice numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2. Donc la question هنايا dans les calculs ci-dessous, ajoutez les parenthèses pour que l'égalité soit vraie. إذا هنا فقط غادي نزيدو دي بارونتيز باش هاد l'égalité غادي تكون صحيحة. هنا غادي نبقى نفكر، خصني ندير تخمينات فين خصني ندير لي بارونتيز باش هاد لو ريزولتا غادي يعطيني 41. دونك هنا الا لاحظنا بان 41 الا جمعت 14 مع 3 غادي تعطيني 17. 17 الا ضربتها في جوج 34. 34 الا زدت عليها 7 41. دونك البلاصه ديال لي بارونتيز هنا هي هنا. وهنا خصني نطبق لا ميثود ديال البريوريتي، خصني اسبق هي لي بارونتيز. بالنسبه ليكسبرسيون الثانيه، دونك هنايا عاوتاني غنديرو لا ميم شوز. الا جمعنا 7 مع 14 كتعطينا 21. 21 في 3 غتعطينا 63. 63 زائد 2 كتساوي 65. هذه كتبقى قضيه تخمينات، يعني خصك تبقى طونطي، كتبقى طاطوني حتى تلقى. دونك هنايا فين غادي يجيو لي بارونتيز؟ دونك غادي يجيو هنا 3 زائد 7 10 24. 24 في 2 48. لاحظتوا بان شنو الدور د هذا التمرين هذا؟ لا بارونتيز شنو تقدر دير؟ كتغير لو ريزولتا.
يعني الا درتي لي بارونتيز هنا غتعطيك ان اوتر ريزولتا، الا درتيها هنايا اونتر هاد الجوج غتعطي ان تروازيام ريزولتا. ستادير ان لي بارونتيز كيبدلوا النتيجه، لان هذيك الاسبقيه ليهم هي اللي كتخلي الريزولتا سا شونج. هنايا كذلك غادي نديرو دي بارونتيز، غنديرو هنايا جوج وهنايا جوج. دابا الا جمعنا 4 مع 7 كتعطينا 11، 11 الا ضربناها في 5 55. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. غندوزو ليكزيرسيس 3. هنا compléter par des signes opératoires sachant que les égalités sont suivantes. إذا هنا غادي نعمرو بالربعة ديال العمليات المعروفة على أساس نحصلو على داك لو ريزولتا. هنايا عاوتاني قضية التخمينات، دونك عندي خصني نبدا نطاطوني. دونك عندي كنشوف الا ضربت 9 في 3 شحال كتعطينا 27. 27 نقصنا منها 2 25. دونك غتجي هنا الضرب وهنا موا. ثم هنايا عندي خصني النتيجة تعطينا 1. إذا كنعرف بأن إلا قسمت 5 على 5 نو دونك 5 على 5 كتعطينا 1. 1 إلا زدنا عليه 5 6. 6 ناقص 5 1. دونك وهكذا طبقنا لا بريوريتي. ثم عندنا العملية الأخيرة ولا ما قبل الأخيرة. دونك غادي نضربو هنايا. لاحظوا 5 في 5 في 5. 5 في 5 في 5 كتعطينا 125. 125 إلا زدنا عليها 5 كتعطينا 130. ثم هنايا غادي ناخدو 4 بلس 7 كتعطينا 11. 11 إلا ضربناها أولا عندنا 7 باردون. دونك عندنا 7 إلا ضربناها في 12 كتعطينا 84. 84 إلا زدنا عليها 4 غادي تعطينا 88. 88 نقصنا منها 8 كتعطينا 80. دونك هذه هي إلا طبقتي فيها لا بريوريتي الأولوية غادي تعطيك، لأن دائما الأولوية هي كلشي. عندنا الأسبقية هنا 7 في 12. 7 في 12 84. 84 إلا زدنا عليها 4 88. 88 ناقص 8 كتعطي 80. دونك غادي نمشيو ليكزارسيس سويفون. Écrire chacune de ces deux phrases à l'aide d'une expression numérique. إذا هنا عندنا واحد الجملة، وهاد الجملة غادي نحولوها لإكسبرسيون ماتيماتيك. دونك عندنا لو برودوي دو 5. لو برودوي هو الجداء. دونك لو برودوي هو الجداء دو 5 بار لا صوم، ولا صوم هو المجموع ديالاش ديال 12 و 4. غادي نبداو من التالي. لا صوم 12 بلس 4. هادي هي 12 بلس 4. هادي هي لا صوم. وعندنا لو برودوي دو 5 بار. إذا 5 فوالا هنا لابد من لي بارونتيز. دونك هادي بالنسبة ليكسبرسيون الأولى. بالنسبة ليكسبرسيون الثانية نقراوها. عندنا لا صوم، إذن كلمة الصوم دي برودوي. إذن كاين لا صوم ديال لي برودوي، يعني عندنا المجموع ديال واحد جوج ديال الجداءات. شنو هما الجداءات اللي عندنا؟ البرودويات اللي عندنا 6 بار 20. إذا 6 بار 20 ها البرومي برودوي. وعندنا 6 بار 9. وشنو بيناتهم؟ إن صوم. دونك فوالا. دونك لا صوم مجموع ديال من؟ ديال البرودوي ديال 6 بار 20 و 6 بار 9. دونك هادو هما لي زيكسبرسيون ماتيماتيك اللي نخرجو من تما. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 5 وغادي نطبقو عاوتاني لا بريوريتي. دونك calculer les expressions suivantes en écrivant les étapes intermédiaires. يعني ما تعطيناش الجواب النهائي. هنا ممنوع تعطي الجواب النهائي، ان كاين تلاميذ دابا كيستعمل كالكولاتريس غادي يحطها في الكالكولاتريس تخرج ليه واحد الريزولطا وغادي
يكتب الجواب الصحيح. فهذا غير مقبول في الرياضيات في السنة السابعة. خصك تعطينا لا ميثود كو tu as suivi. إذن l'exercice 5A égale 6 plus 6 plus 4 fois 6. إذن لا بريوريتي لمن؟ الأسبقية لا ملتيبليكاسيون كما شفنا في البداية الحصة. A est égal 6 plus 6 plus 24. عندي فقط دي زاديسيون. الأسبقية دو غوش أ دروات. A est égal 12 plus 24. كاين اللي غادي يقول لي وبما أن كاين غير الزائد نسبق مناش ما بغيت هذه 30 36 متفقين، ولكن خصنا نتعودوا أننا نتبعوا لا ميثود اللي كتوصل ديما. إلا واحد النهار بقيتي كتبع طرق ما كتوصلش ديما غادي تضيع اون ايبوراسيون ولا واحد ليكسبريسيون في الجواب نتاعها. دونك كتعطينا النتيجة النهائية A est égal à 36. دونك B est égal. دونك B عندنا 5 fois 2 moins 2 fois 4. B est égal. إذن الأولوية لاش؟ لا ملتيبليكاسيون. عندنا جوج لي ملتيبليكاسيون غنسبقهم لهم جوج في نفس الوقت. إذن 5 fois 2 est égal à 10. 2 fois 4 est égal à 8. Donc de gauche à droite, 10 moins 8 est égal à 2. C est égal 50 moins 7 fois 7. Donc لمن الأولوية la multiplication. إذن C est égal 50 moins 49. C est égal à 1. ثم D est égal. Donc on a 7 moins 6 divisé par 6. الأسبقية لمن la division هنا هي اللي عندها la priorité. إذن D est égal 7 moins 1. 6 sur 6 c'est égal à 1. C'est-à-dire أن D est égal 6. هنايا كيمكن التلميذ غادي يقول لك لا انا نسبق الناقص. الا درتي 7 ناقص 6 غتعطيك واحد مقسوم على 6. اذا عطاتك واحد النتيجه مخالفه. وبالتالي هنا كيبان لا بريوريتي الاهميه نتاعها. E est égal 20 divisé par 4 moins 2 plus 7 multiplié par 3. إذن الأسبقية لاش؟ لا ديفيزيون. إذا نسبقو من هادي ونسبقو من هادي. هادي من بعد أجل، لأن الأسبقية لا ديفيزيون إي لا ملتيبليكاسيون. 20 sur 4 est égal à 5 moins 2 7 divisé multiplié par 3 est égal à 21. شنو هي لا ميثود اللي غنتبعو هنا؟ دو غوش ا دروات، يعني الأسبقية لهادي. إذن 5 ناقص 2 3 بلس 21. سيتادير أن أو est égal à 24. دونك بقات لينا لا ديرنيير إكسبريسيون F est égal 5 fois 6 divisé par 2 moins 5 fois 2. إذن هنايا لاحظوا جيدا، هنا كاين واحد الحاجة جديدة. هنا عندي هنا دي ملتيبليكاسيون، يعني انا خصني نسبق من هادو كاملين في نفس الوقت وهادو كاملين عاوتاني، لان قلنا بان الاسبقيه للضرب والقسمه. ولكن تلقات لي هنا واحد ليكسبريسيون ماتيماتيك داخل ليكسبريسيون الكبيره اللي غادي نطبق فيها دو غوش ادروات، لان قلنا فاش كيكون عندنا القسمه والضرب ويجتمعوا بعضياتهم كنديروا لا ميثود دو غوش ادروات اولا الزائد والناقص. اذا هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نسبق من هذه عاوتاني، هذه هي اللي نسبق منها، ولكن في داخلها خصني نسبق من هذه. اذا 5 fois 6 c'est égal à 30 divisé par 2 moins 5 fois 2 est égal à 10. هنا عندنا غير وحده نخدموها. دونك f est égal 30 divisé par 2 est égal à 15 moins 10. f est égal 5. Donc voilà بالنسبة لهاد l'exercice. غادي ندوزو l'exercice 6. Calculer
دائما كيطلبوا منا المراحل ديال اننا المراحل اللي تبعنا. دونك l'exercice 6 a est égal 245 moins 12 fois 10 plus 4 fois 1,5. إذا الأسبقية لمن؟ دونك الأسبقية لا multiplication في كل حالة، والباقي يؤجل. a est égal عندنا 245 moins 12 fois 10 est égal à 120. 4 fois 1,5 est égal à 6. دابا هنا تخلص من لا ملتيبليكاسيون. الأسبقية لمن؟ دو غوش à droite، لأن عندي فقط des moins et des plus. a est égal donc 245 moins 120 كتعطينا 25 plus 6 est égal 31. Donc بالنسبة ل B, donc B est égal 12,8 moins 3 moins 5,1 plus 1715 moins 1,9. donc هنايا عندنا شنو عندنا فقط دي بلس اي دي موان، c'est-à-dire la méthode de gauche à droite. يعني غنمشي كنخدم جوج بار جوج، نسبق من هذه. اذا 12.8 نقصو منها 3 تعطينا 9,8 moins 5,1 plus 1715 moins 1,9. excusez-moi. donc هنا غادي ندوز وغادي نخدم عاوتاني لي سويفون، وهكذا غادي نمشي جوج. وهذا هو لي زيتاب انترميديير، لان خصك تعطيه المراحل بين البدايه والنتيجه. اذا هنا الا نقصنا دونك غتعطينا 4,7 بلس 1715 موان 1,9. بي ايت ايكال دونك غادي نخدمو هادي، دونك غتعطينا 1719,7 موان 1,9. ثم بقات لينا النتيجة النهائية. دونك غادي نديروها عمودية. دونك عندنا 1719,7 moins 1,9. 17 moins 9 est égal à 8. 9 moins 2 est égal à 7. Donc voilà. Donc 1717,8. Voilà, donc هذا بالنسبة ل B. donc غادي نمشيو ل C. C est égal. donc C est égal 130 moins 6 fois 5 moins 7 fois 8 plus 54 divisé par 9. إذن الأولوية لمن؟ دونك عندنا ثلاثة د العمليات غنسبقو منهم. هادي فيها ملتيبليكاسيون ديفيزي. كل وحدة نخرجو الريزولتا تاعها عاد نكملو افيك لا غوش ادروات. دونك هنا تعطينا موان 30، هنا موان 56، هنا بلس دونك 6 لان 54 الى ديفيزيناها بار 9 تيكالا. دونك غنطبقو لا ميثود دو غوش ادروات، ستادير غناخد 130 وغنقسم منها 30 غتعطيني 100. وهذا الشيء من بعد ثم عاوتاني غناخد هادي غنقسم منها هادي غتعطيني سي تساوي سي ايت ايكال دونك 100 الا نقصنا منها تعطينا 44 بلس 6. دونك لو ريزولتا سي 50. دونك دي ايت ايكال دونك دي ايت ايكال 22 plus 3 fois 1,2 moins 1,2. D est égal. Donc الأولوية لياش هادي. donc عندنا 22 plus 3 fois 2 est égal à 6 3,6 moins 1,2. donc دابا الأولوية لهادي تعطينا 25,6 moins 1,2. ثم عندنا 6 moins 2 est égal à 4. 25 moins 1 est égal à 24. Donc le résultat c'est 24,4. Donc voilà بالنسبة لهاد l'exercice. On passe à l'exercice 7. Donc calculer et ranger les 5 résultats ci-dessous
اون اوردر كرواسون. اذا غادي نحسبو تو دابور ونشوفو النتيجه، ومن بعد غادي نكلاسيوهم اون اوردر كرواسون، سيتادير غادي نكلاسيوهم من الصغير للكبير. دونك عندنا 5. غادي نديرو حنا غنرتبوهم فقط بلا لتر، دونك ا بي سي دي اولا او اف جي اش. او اف جي اش. دونك غادي نبداو نحسبو تو دابور. دونك عندنا او ايت ايكال 3,9 بلس 0,7 فوا 5. اذا 3,9 عندي الاولويه لا ملتيبليكاسيون، دونك غتعطينا 3 بلس 3,5، دونك غتعطينا 7,4. دونك او est égal نكتبوها هنا 7,4. إذن اف 8 فوا 0,5 بلس 3 فوا 1,48. اف est égal دونك الأولوية لا ملتيبليكاسيون، غنحسبو لي ملتيبليكاسيون بجوج. هادي غادي تعطينا 4 بلس هنا 3 فوا 8 كتعطينا 24. دونك excusez moi دونك كتعطينا 4,4 ثم 8,4. اف كتساوي 8,4. دونك غادي نكتبوها هنايا باش نكلاسيوها. دونك لا اوبيراسيون سويفونت، دونك جي est égal 12,8 moins 0,7 فوا 9. عندنا 12,8 غنسبقو من هادي هنايا 9 إلا ضربناها في 7 كتعطينا 63، سيتادير موان 6,3. إذن هنا 8 moins 3 est égal à 5، 12 moins 6 est égal à 6، donc 6,5. دونك أولا هنايا دونك 6,5 لقينا جوج بحال بحال. اوكي دونك عندنا باردون هادي ديجا كتبتها. دونك دابا نشوفو الاخرى. دونك هادي مازال عاد غنحسبوها. دونك غادي نحسبوها تو دابور. دونك عندنا 10 اش est égal 10 moins 9,9 divisé par 3. h est égal 9 divisé 9,9 كتعطينا 3,3. دونك إلا درنا الآخر غتعطينا 6,7. فوالا دونك 6,7 تقريبا قريبة ليها. عندنا لا ديرنيير اوبيراسيون I est égal 0,145 fois 5 plus voilà divisé par 17 sur 1. دونك هادي كتخرج لينا الريزولتا يعني بالفاصلة غير مضبوط. دونك غادي نحسبوها. دونك واخا انا متفقش على هذا، دونك هنايا غادي نحسبو 0,145 multiplié par 5. دونك هنايا 0,725 بلس دونك ديك العدد 99,99 divisé par 17,1. دونك هنا كتعطينا واحد العدد 5,847 إتسيتيرا. دونك إي إيت إيكال هنا غادي نجمعوهم ونشوفو النتيجة النهائية. إذن النتيجة النهائية هي 6,57 2 إتسيتيرا. دونك غادي ناخدو حنا غير جوج أرقام بعد الفاصلة 6,57. دونك دابا غادي نمشيو نكومباريو شكون هو لو بلو بوتي. دونك شكون في هادو لو بلو بوتي.
Donc bien sûr اللي فيهم 6. إذن la plus petite هي G. إذن G هي اللي غتكون الصغيرة. شكون غتجي موراها I ثم H ثم E والكبيرة كاع هي F. Donc هذا هو المطلوب classement. Donc on passe à l'exercice 8. Calculer les expressions suivantes en écrivant les étapes intermédiaires. Et dans la même question, les chemins de vidéo. Donc M, donc l'exercice 8. L'exercice 8, M est égal. Donc 7 plus 1 fois 7. إذن شنو الأولوية لمن؟ الأولوية les parenthèses. إذن هنايا M est égal 7 plus 1 est égal à 8. 8 fois 7. إذن واخا كاين عندنا الضرب الأولوية لي بارونتيز واخا يكون فيهم البليس. لاحظتوا البارونتيز هما الأقوى. دونك 8 fois 7 est égal à 56. دونك شنو عندنا أيضا N est égal 10 fois 10 moins 7. دونك كذلك الأولوية لي بارونتيز. N est égal 10 fois 10 moins 7 est égal à 3, c'est-à-dire N est égal à 30. ثم Q est égal, ou la O, 3,9 plus 6,1 multiplié par 14 moins 9 et demi. إذن الأولوية les parenthèses. Ce qui est à l'intérieur des parenthèses هو الأول. O est égal. donc هنا إلا جمعنا غتعطينا 10. علاش؟ لأن 1 زائد 19 راح تاخدو بواحد 10. هنا 14 moins 9 et demi est égal à 4 et demi. إذن le résultat final 45. donc بقات لينا la dernière opération. P est égal 20 moins 11 fois 2 plus 7. إذن الأولوية les parenthèses. donc عندنا هنا 20 moins 11 est égal à 9 multiplié par 9, c'est-à-dire 81. donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les exercices d'application du premier chapitre intitulé les opérations sur les nombres entiers décimaux panorama mathématique.